जोधपुर सैंडस्टोन खंडे घरे लगी ये घर पुराना घर साधुओं को घर उपर घर फाउंडेशन इंजीनियर मैंने मना कले कहले बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अच्छी खाली आप छात बदली दिखाँ ये घर भी पुराना घर एठी भी घर थिला एठी भी आम 10-12 वर्ष लगे कि घर खंडे कलु एवं आम क्लाडिंग कलु ए जोधपुर स्टोन में ताकू खंडे लाइट भाया देखा आपको जगन्नाथ सागर जोड़ा जाए सेंसेशनलाइज करने खंडे लाइट स्टोन आम पुरी मंदिर आने आम नेत खंडे आणु ए घर भी नेत खंडे आणिक जोड़ू पत्थर नुह पुरी मंदिर पत्थर आणिक जोड़ार अभिप्राय नहीं आमर 2 दशंधि है मु राजनीति एवं आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा किसी वेब चैनल आम वंशर परंपरा एवं अभिमान को लेकर किसी चर्चा हो सहीटा ही एक्चुअली मत मुँह खोलिया बाध्य कर तेणु या राजनीति सागर जोड़ा न जाऊ ए कौन राजनैतिक उद्देश्य बा सफाई ना एथरे गोटे कथा कहि साधुचरण दास आपण मैंने शुणुंट ना साधुचरण दास आमर गोस्वाप बबी तांकर अणनाती 4th जेनेरेशन साधुचरण दास बापा थे श्यामवल्लभ दास तांको समय आमर जमींदारी आरंभ हो साधुचरण दास ताको बढ़ई थे श्यामवल्लभ दास एवं सेबठू जमींदारी आरंभ हो सुकिंदारू आरंभ करी कयागला पर्यंत आमर सबुठी प्रॉपर्टी अच्छी सुकिंदार 40 एकर 30 एकर जगह खाली नहीं टाटा कंपनी कैंपस रे पड़ी कलिंगनगर एडीएम ठू नहीं इनफर्मेशन आम कोटी कोटी टका कंपनसेसन पाइछु टाटा कंपनी ठू गवर्नमेंट पैसा को छाड़ी तेरे प्रश्न उठुची जे साधुचरण दास 1920 मसीह ये गांधीजी आसिले जाजपुर को से अस्पृश्यता निवारण विरुद्ध लड़ी थे सदाव्रत मठे चैम्बर थिला ही वाज एन एडवोकेट जाजपुर बार काउंसिल फाउंडर you will get information from Jasper Bar Council. He is the founder of Jasper Bar Council. He was a renowned lawyer. In 1936, he got elected to Odisha Legislative Council. Upper House thila Odisha Upper House thila. 1936 मसीह साधुचरण दास became MLC, Member of Legislative Council. एवं प्रजा आंदोलन करथिले सुरेंद्र महांती नीलशैल कई पढ़ी नीलशैल यू विल गेट ऑल इनफर्मेशंस ताले मनमोहन चौधरी बायोग्राफी पढ़तु साधुओं सब डिटेल्स पाइबे आप प्रजा आंदोलन करते स्वाभिमान रक्षापी से रिजाइन करते काउनसिल कहीं हेतु कांग्रेस गोटे भूल निष्पत्ति नहीं आसेम्बली विरोध करी ये करते रिजाइन भी करते तेणु ये हूँ वंशर परंपरा और स्वाभिमान बबी तो पिला आम 7 भाई आम साधुओं को वास रे जन्म हो बबी इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून नॉट ए सिल्वर स्पून ही इज बॉर्न विथ ए गोल्डन स्पून गोटे सुना चामचार जन्म हो सी आम 7 भाई आम 5 भाई चलीगले आम 2 भाई रहीचु आम साधुओं को वास बबीर के वास है वासटा साधु आम तो आज पर्यटन क्लेम करूँ जे एटा आम वास आम जानी साधुओं वास अंचल समस्त लोक जानते अद्वैत प्रसाद दास पुओ ही वाज नॉट पॉलिटिकली एम्बिशियस किंतु जाजपुर म्युनिसिपालिटी चेयरमैन थे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आम परिवार को छाड़नी गत 100 वर्ष है आमर आम परिवार जो राजनीतिक इतिहास रही वाइब्रांट रही भविष्य भी भगवान आशीर्वाद से रही आम कि करूँ आम भावना आम बंचेक रखीचु आम भावु ये प्रभुंर आशीर्वाद लोक चाहती लोक भल पाती एवं जाजपुर से केवल जानकी बाबू बुझते एज ए पॉलिटिशियन आई विल क्लेम से जानकी पट्टनायक बुझते से कहते ओपनली जो परिवार हूँ स्ट्रेंथ सी बहुत चेष्टा कर जाजपुर म्युनिसिपालिटी जितने कांग्रेस को कर कहले जो परिवार हूँ स्ट्रेंथ देयर फैमिली इज देयर स्ट्रेंथ तेणु आज कह बाहुल्य जे बबीर उपवास ये गोटे उपवास ढी अच्छी आमर ये काली घर जो गरुड़ काली घर सामने गोटे उपवास ढी अच्छी उपवास थिला
ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସେଇଟା ଉଆସ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଉଆସ ଢିଅ ନାଁରେ ପରିଚିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଆସ ବବି ବାବୁଙ୍କର ନୁହଁ, ଉଆସ ସାଧୁବାବୁଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଛି ଘରେ, ଏବେ କ'ଣ ତ ଯୋଧପୁରର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଘର ପୁରୁଣା ଘର, ସାଧୁବାବୁଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଛାତ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଇଏ ଘର ବି ପୁରୁଣା ଘର, ଏଠି ବି ଘର ଥିଲା, ଏଠି ବି ଆମେ 10-12 ବର୍ଷ ଲାଗେଇକି ଘର ଖଣ୍ଡେ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ କ୍ଲାଡ଼ିଂ କଲୁ ଏଥିରେ ଯୋଧପୁର ଷ୍ଟୋନ୍ରେ। ତାକୁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ ପୁରୀରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ନେତ ଖଣ୍ଡେ ଆଣୁ, ଏ ଘରେ ବି ନେତ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବୁ, ପଥର ନୁହଁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଭାବୁନି କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେଟିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍, ସେମାନେ ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଯାଉଛି, ଆମ ଜାଗା ଯାଇଛି, କୋଟି 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 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ କମ୍ପେନସେସନ୍। ସେଠି କଦନପୁରରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ। କାଳିମେଘା ରାସ୍ତା ଡବଲିଂ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଗା ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ୱି ଲଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆମକୁ ଯେତିକି କମ୍ପେନସେସନ୍ ପାଉଛୁ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ ଟୁ କ୍ରୋର୍ସ, କୋଟି କୋଟି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ସାରା ଆମର ମାଛ ଚାଷ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ଅଛି, ପରିବା ଚାଷ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଭାଇ କୌଣସି ଦିନ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସାରା ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକ ଯେ ତାର ଯଦି ସେ ହାରିବ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଖେଳିକି ମାଛ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ବଞ୍ଚି ଖେଳିକି 5 ବର୍ଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ଇମେଜ୍। ଏବଂ ସିଏ ଏକଲା ନୁହଁ, ଏଠୁ ବହୁତ ଭଲ ରାଜନେତା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି। ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଉ ବା ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ବବିର ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଫର୍ ହେଭେନ୍ ସେକ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ସୁସ୍ଥ କହିବି, କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ, ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ କିଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ୟାକୁ ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଏ କାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କମ୍ପେନସେସନ୍, ଆମେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନେ? ଆମର କମ୍ପେନସେସନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବେ କି କୁହନ୍ତୁ? କରାଯାଇପାରେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଲିଗାଲ୍ କନସଲଟେସନ୍ ନେଇକି କରିପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କରାଯାଇପାରେ। ରାଜନୀତିରେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ନୁହଁ ନା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଆମକୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ହିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।